Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Ayu Sartika. I'm from class 5D English Education Department. Okay, I will make an interpretation video to make my exam with the subject of translation and interpretation. Okay, happy watching. Bye. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Ladies and gentlemen, teachers who I respect, usually the Teachers' Day tradition is filled with inspirational word and rhetoric. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. I'm sorry, but today my speech will be little different. I want to speak as it was a sincere heart to all Indonesian teachers from Sabang to Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Dear Indonesian teacher, your task is the noblest and the most difficult. You are assigned to shape the future of the nation but are often given rules rather than help. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. You want to have students who are lagging behind in class, but your time is running out on administrative tasks with no clear benefits. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. You know very well that a child potential cannot be measured by test results, but they are forced to push numbers because they are urged by various stakeholders. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. You want to take students out of the classroom to learn from the world around them, but the hectic curriculum closes the door on adventure. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. You are frustrated because you know that in the real world it is the ability to work and collaborate that will determine a child's success, not the ability to memorize. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. You know that every child has different needs, but uniformity has trumped diversity as a basic principle of bursary. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. You want every student to be inspired, but you are not given to trust to innovate. I will not make empty promises to you. Change is difficult and full of discomfort. One thing is for sure, I will fight for the independence of studying in Indonesia. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas.
Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. But change can start at the top with all stars and ends with the teachers. Don't wait for causes, don't wait for others. Take the first step tomorrow. Wherever you are, make small change in your class. Invite the class to discuss, not just listen. Give students the opportunity to teach in class. Initiated a social service project involving the whole class. Find a talent in a student who lacks confidence, or help to struggling teacher. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Whatever the small changes are, if every teacher does it simultaneously, this big ship called Indonesia will definitely move. Happy Independence Teachers Day. Learn to be a driving teacher.